باقی جو شرحیں ہیں یعنی جو مدینے میں صورتیں آئی ہیں وہ سب اسی کی شرح ہیں یا پھر اس کی شرح کربلا تک ہوتی رہی ہے. بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو نازل تو ہو گئی تھی لیکن مصداق نے کربلا میں جا کے ملا. صلوات بھیجو محمد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اب دیکھیے اس ایک اس سے جو ہے وہ آج بھائی چونک کے آئے اور یہی بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی چمک آ جائے آپ کے ماتھے پہ کوئی چمک آ جائے تو یہ باتیں جو ہم ابتدا میں کر دیتے ہیں اس کو آخر تک لے کے جائیں گے ہم. ایسا نہیں ہے کہ کسی آج جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عرشی لوگ جو ہے وہ مجلس جو ہے وہ آیت سے یا سورے سے شروع کرتے ہیں. میں آج مجلس آیت پہ اور اپنے موضوع پہ ختم کروں گا یعنی سورہ کے ساتھ میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں کب تک جا کے شرح ہوتی رہی ہے اور باقاعدہ نزول قرآن کے اعتبار سے یہ 15ویں صورت ہے. موقع کیا ہے اس سورہ کے نازل ہونے کا؟ رسول اللہ کے پڑوس میں مکے میں یہ جو خانہ کعبہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو پہلا دروازہ صدر دروازہ ہے وہ جسے آج دالان بنا دیا گیا ہے یا وہ بنا دیا گیا ہے کیا برج ٹاور اور کیا کیا بنا دیا گیا ہے بن لادن ٹاور بنا دیا گیا ہے اور وہاں پہ کون کون سے بازار لگائے جا رہے ہیں آرٹ لگائے جا رہے ہیں. اس کے سامنے ایک مکتب بنا دیا گیا ہے. رسول کے بخش میں لائبریری بنا دی گئی ہے. وہیں رسول اللہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے آئے وہیں ان کا جو ہوگا وہیں کو پیدا ہوئے وہی حضرت اللہ کا گھر تھا اور وہ سامنے جو ہے وہ پوری پراپرٹی ابو طالب کی تھی. یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے اس کے موجودہ وارث کا نام حضرت ابو طالب ہے. البتہ یہ ہے کہ پراپرٹی اب یہ چونکہ میں اب برپور کی تاریخی جگہ پہ پڑھ رہا ہوں اس کے اوقاف کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک وقف علی الخیر ایک وقف علی الاولاد. وقف علی الخیر میں آپ سرائے بنا لیجیے مدرسہ بنا لیجیے اسکول بنا لیجیے ہاسپٹل بنا لیجیے لیکن وقف علی الاولاد کی شرط یہ ہے کہ متولی اور ملکیت اور مالیت بیٹے کے پاس ہی رہے گی. اس کے بعد ان کا بیٹا ان کے بعد اس کا بیٹا. چونکہ یہ جو باہر والا پراپرٹی تھی وہ مکتب بنا دیا لے جاؤ ہاسپٹل بنا دیا لے جاؤ یعنی خانہ کعبہ کے باہر وہاں پہ لادن ٹاور بنا دیا لے جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو اندر کی پراپرٹی ہے نا اس میں وہ صرف ابو طالب کے بیٹے یہ جو پورا جو آپ سینریو دیکھتے ہیں یہ حضرت ابو طالب کا ہے. وہی شب ابو طالب ہے اور کچھ نہیں ہے. جس پہ مسلمان خود کے اچھل کے حاجی بن کے آتا ہے وہ ابو طالب کی زمین ہے. عجیب بے حیا مسلمان ہے جس کی زمین پہ اچھل کود کے حاجی بن کے آتا ہے پلٹ کے اسی کو قابل کہتا ہے. شہر بنا دیا ہے اور ایک لائبریری بنا دیا وہیں رسول دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اچھا اس کے اگل بغل میں دو جو ہے وہ زبردستی پڑوس میں آ کے قابض ہو گئے تھے. دیکھیے آپ کو واہ کہنے لگے میں ابھی واہ والے کو نہیں پڑھ رہا ہوں مگر اتنی تیز یہاں کی سماعتیں ہیں کہ آپ مدینے کے پڑوسی سمجھ رہے ہیں میں مکے کے پڑوسی ہیں. مکے کے بھی پڑوسی اچھے نہیں ملے یہ الگ بات ہے. رسول کو نہ یہاں پڑوسی اچھے ملے نہ وہاں آنے والے نہ جانے والے. صلوات بھیجے آپ اتنا آگے آگے چلتے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ذاکر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آگے کیا چاہتے ہیں اور وہ پڑھ لینا چاہیے مگر آپ کو بھی ذاکر کیا چاہتا ہے وہ بھی سن لینا چاہیے. میں آپ کو پڑوسی بتا رہا ہوں وہ نہایت نالائق تھے یعنی نہایت کمینے تھے. ایک کا نام تھا عاص ابن وائل اور ایک کا نام تھا شاشا. یہ دونوں جو ہے وہ ایک رسول کے دہنے ایک رسول کے بائیں یہ مکے والے پڑوسی تھے. اب ان کی حرکتیں معلوم ہے کیا تھی ان کی کمینگی کیا تھی کہ رسول اللہ کو یہاں پہ قریش پہ اور جو ہے جبل نور پہ جبل رسول پہ جبل رحمت پہ مزدلفہ پہ جب توحید کا نغمہ سرمدی قلو لا الہ الا اللہ پہنچا کے آتے تھے تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ بچوں کی جھولیوں میں پتھر لے کے رسول کو مارتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول دیوانے ہو گئے ہیں رسول ظاہر ہو گئے ہیں رسول ظاہر ہو گئے ہیں کبھی
रास्ते में पत्थर बिछाते थे, कभी जो है वो कांटे बिछाते थे, कभी ओजड़ी मारते थे। कौन कौन? एक आस इब्ने वाइल और एक शाशा, नाम याद रखिएगा, ये दोनों मक्के के पड़ोसी हैं। ये सताते थे। जब बहुत ज़्यादा सताते थे ना, तब वो क्या मालूम क्या कहते थे बाद में, यानी कि जब रसूल अल्लाह चले जाते थे तो फिर एक बार दरवाज़ा पीट दी, यानी आप ये देखिए कि दरवाज़ा पीट के हज़रत खदीजा वहाँ पर पत्थर मारते थे, हज़रत खदीजा जख्मी हो जाती थी। ये सब तारीख है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद में हज़रत खदीजा बाहर निकलती थी और कहती थी तुम्हारी दादी मेरी कनीज़ थी, तुम्हारा दादा मेरा गुलाम था, मैं सब माफ़ कर दूँगी लेकिन मोहम्मद का कलमा पढ़ दो। ये कुर्बानियाँ हज़रत खदीजा की। तो ये आस इब्ने वाइल और शाशा ये कहते थे रसूल अच्छा करते हो तो पहुँचा लो, अपनी तबलीग कर लो, देखते कितने दिन चलेगा। तुम्हें अल्लाह ने इब्राहिम जैसा बेटा दिया था, 2.5 साल में उठा लिया। तैयब जैसा बेटा चंद महीने में उठा लिया। ताहिर जैसा बेटा दिया, उठा लिया। इधर देखो 10 मुस्टंडे बेटे हमारे पास, उधर देखो 10 मुस्टंडे बेटे हमारे पास, 10 आस इब्ने वाइल के पास, 10वें का नाम हमारे आस है, बाकी 9 कितने कमीने रहे। समझना चाहिए कि आप क्या समझते हैं। आस इब्ने वाइल के 10वें बेटे का नाम है उमर आस। देखिए मैं मजलिस के जो जुजियात है वो बीच में रखता चला जा रहा हूँ तो मुझे कहाँ तक जाना है। और 10 जो है वो शाशा के बेटे थे, वो भी उसी कमीने के, उसके भी 10वें बेटे का नाम उमर था। अब आप सोचिए कि किस तरह का मामला था। तो उमर आस उधर है और उमर शाशा इधर है, तो 10वां बेटा ये है। तो ये दोनों सताते थे कि जब बेटा नहीं है तो क्या नाम चलेगा, क्या खानदान चलेगा, क्या निशान चलेगा, क्या दीन चलेगा, क्या ईमान चलेगा, क्या कलमा चलेगा, कहाँ है तुम्हारी किताब। ना कुरान चलेगा, ना तुम्हारी किताब बचेगी, ना काबा होगा, ना तुम्हारा किबला होगा, ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी रिसालत बचेगी। 10 बेटे इधर हमारे पास हैं, 10 बेटे इधर सन्नाटा है। एक बेटा अल्लाह ने दिया उठा लिया, दूसरा दिया उठा लिया, तीसरा दिया उठा लिया। खानदान तो हमारा चलेगा ना, लड़के तो हमारे पास हैं, कुनबा हमारे पास है, कबीला हमारे पास है, फौज हमारे पास है, मुस्टंडे बेटे हमारे पास है। चाहे इधर उधर का मामला रहा हो, आप हो सकता है मजदूर मिस्त्री से ये सब बने हों, मगर अब देखे थे तो बज़ाहिर उसके बेटे तो वो लोग तंज किया कर। अब रसूल के ऊपर अफसोस की कैफियत तो जारी हो, चेहरे पे ज़रूर कैफियत आएगी। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था। ए मेरे हबीब आ जाओ ना, एक गाड़ी भेज दूँ, सवारी का इंतजाम कर दूँ, और आप भेज दूँ, फरिश्ते भेज दूँ, नबूवतें बांटने के लिए लोगों को रास्ते में लगा दूँ। तो इस्माइल से कह दूँ आप पाशी कर दें, इब्राहिम से कह दूँ कि रास्ते में जो है स्ट्रीट लाइट का चरागा करा दें, तो मूसा से कह दूँ कि कुछ बल्ब रोशन करते हैं, दाऊद से कह दूँ कि तुम्हारे लिए कुछ तराना पड़ना कर दें। तुम आ जाओ एक दिन। अच्छा ये मेरा वादा है, देखो कि पहली बार किसी महफिल में जब जाओ, पहली बार किसी मजलिस में जब जाओ तो थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन होता है, तो तुमको कोई तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। जब तुम आओगे तो मैं खुदा होकर वादा करता हूँ, खुदा की ज़बान में नहीं बात करूँगा, हमारे भाई के सलमान भेजे। अरे भाई का लहजा होगा, देखा होगा हाथ होगा, पहचाना होगा चेहरा होगा, फासले बिना फसल होंगे, पर्दे के इस पार होंगे, पर्दों के उस पार। मगर कसम खुदा के पढ़ना चाहता हूँ। सोचिए अब मैं आपके साथ अब पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं आपको आवाज पढ़ के लाऊंगा। मैं देखिए के साथ ये मेरे हबीब आ जाओ, कसम खुदा की बिल्कुल वही सब पहचाना हुआ माहौल होगा, फासले बिना फसल होंगे। चूंकि बुलाने का मतलब तो समझो, देखो हाथ भी वही होगा, चेहरा भी वही होगा, और मेरा भी तो एक मसला समझो, अल्लाह मजबूर तो नहीं है मगर मेरी परेशानी तो समझो। अली तुम मुश्किल कुशाओ, तुम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। देखो नमाज होती तो जिब्रील से भेज देता, रोजा होता तो मिकाईल से भेज देता, आयतें होती तो फिर और किसी फरिश्ते से भेज देता, कपड़े होते रिजवान से भेज देता, कुछ और होता तो और किसी से भेज देता। लेकिन ऐसा नूर है कि उसके लिए तुम
दिया जाता है तो उसके साथ 2 जुमले लिफाफे पर लिखवाए जाते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, जब वहाँ लिफाफे पर लिखने के लिए तो फिर शहर के सबसे काबिल आदमी को, सबसे आलिम फाजिल शायर को बुलाया जाता है, 2 जुमले लिख दीजिए ताकि जितना बड़ा तोहफा है उसी हिसाब से जुमला हो। अब मालूम है तोहफा ज़हरा देना था, कहा क्या है, जिब्रील बताओ, कहा वही खदीजा वाले जुमले लिख दो, इन्ना आतैना जब बड़ा तोहफा होता है तो पाने वाला भी उतना ही खुश होता है, देने वाला भी खुश होता है, पाने वाला भी खुश होता है, देने वाला भी फख्र से कहता है, लेने वाला भी फख्र से कहता है। अब मालूम है, मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने, रसूल इतना फख्र से खुश हैं कि ये वाली जो सूरत आई ना तो इसको ये 15वें नंबर की थी, मगर इसको वही लगे महफूज पे नहीं रहने दिया, अपने हाथ से एक खड़िया उठाई। किस रसूल ने? कि जिसको कहा जाता था उम्मी है, जिसको कहा जाता था लिखना पढ़ना नहीं आता, उसने खाने काबा की खुरदुरी पुरानी दीवारों पे काले काले पत्थरों पे सफ़ेद खड़िया से अपने हाथों से लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना शानिअका वल अब्तर। मालूम है ये कहाँ लिखा? काबे पे एक तो जगह नहीं बची थी, खाने काबा की 4 दीवारें हैं, एक रुकने यमानी, एक रुकने इराक़ी, एक रुकने शामी, एक मकाम इब्राहिम यानी हजर अस्वद जहाँ पे है, एक सदर दरवाज़ा। तो 7 कसीदे जो हैं, रुकने यमानी की तरफ 2 कसीदे, इम्रुल क़ैस का, सबसे पहले इम्रुल क़ैस का, उसके बाद अबू नवास का, उसके बाद 2 कसीदे, उसके बाद 2 कसीदे, उसके बाद 2 कसीदे। अब सदर दरवाजे के पास जो है वो खाली थोड़ी सी जगह बची थी। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है रसूल ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मगर कैसे अरब के जाहिल लोग थे, खाने काबा की दीवारों को भी दौरे जाहिलियत का दीवानों ने दीवान बना दिया था। क्या है, क्या ज़बान है, क्या बयान है, क्या इस्तिआरा है, क्या तस्बीह है। अल्लाह को छोड़ के शायरी की तारीफ किया करते थे। कहाँ हम लोग इस दौर में पैदा हो गए? आप देखिए वो दीवान छपवाने को तैयार नहीं है। सबके 7 कसीदे दीवार पे टंगे हुए थे। रसूलुल्लाह ने बस ये 3 आयतें लिखी और चले गए। और जब सुबह को लोग आए तो साहब अजीब व गरीब साहब ये उसकी बलागत और फसाहत देख के जो है सबने अपने अपने कसीदे चुपके अंधेरी रात में लपेटे और समेटे और गलियों की तरफ रवाना हो गए। तो बेकार है, मतलब बेकार, मथा बेकार, तस्मीन बेकार, ये 3 आयतें हो सके तो इसका जवाब ले आओ। ऐसी एक आयत लेके आओ, एक लफ्ज़ लेके आओ, एक हर्फ लेके आओ, ऐसा जवाब ले आओ, ऐसा ज़ेर ले आओ, ऐसा पेश ले आओ, किसी में कोई दर्द नहीं बचा। अब वो जो 6 थे वो उसी शहर में रहते थे यानी मक्के में, और वो जो पहला वाला कसीदा था वो इम्रुल क़ैस का था। इम्रुल क़ैस जो है वो तबूक का बादशाह था और सबसे पावरफुल आदमी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का नाम उस वक्त जो है वो तबूक का बादशाह इम्रुल क़ैस था। यानी बलागत में भी उसका जवाब नहीं, फसाहत में भी उसका जवाब नहीं, शजाअत में भी बनु हाशिम के बाद उसका कोई जवाब नहीं था। देखिए मैं लफ्ज़ों को पहले बनु हाशिम इसलिए रख दिया है, कसम खुदा के कहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं बनु हाशिम, अरे सरकार हाँ बड़ा सलवान भेजे खुल गए, सलवात भेजे मोहम्मद। जो है वो सरकार, अब आपकी इजाज़त से मैं आपके हवाले से कुछ बातें जो है वो अपने बेहतरीन चाहने वाले सामईन के हवाले करना चाहता हूँ कि जो है वो शजाअत में भी लाजवाब था, बल्कि आपसे अर्ज़ करूँ कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल भी मालिक था। जैसे WTC